Satanism? I don't know. Suicide. Mom, I don't think I tried to kill myself. What are you saying, son? You stop yourself. You can't tell your mother that someone tried to kill you. It might have been an accident. Imagine that I broke a thermometer and that the mercury fell into a glass and then I drank from it without noticing and... John, you don't have to reassure me. I know that nothing will happen this time. I trust you. You're intelligent and strong. Joo. Tosiaan mä olin tän puhelimen ihan unohtanut. Se on tää Henry White. John, how are you doing? Fine, Mr. White. Henry. To you, I'm just Henry. Yes, Henry. Hotel. pardon me. The hotel is really over the top, Henry. Thank you. Over the top? You'll never change, John. That's exactly what you said to me the last Albert. time. The front desk clerk is a little odd, don't you think? I don't remember him. I'll have him fired, all right? No, don't do that. It's really nothing. Better. We all have a right to Father. make a living. When I was in New York, you mentioned my father. Did you ever meet him? Excuse me, John. What do you have for me, Cooper? A woman of about 50, passed out, drunk. In one piece? Almost. Take her to the generator room. I want her awake and calm. Call me when she's ready. Excuse me, John. Where were we? Ah, yes. Dementia is a very hard thing. But let's not talk about that, okay? Memories. I'm starting to remember things, Henry. Congratulations. I knew that this trip would help you. I just knew it. Fake suicide. I didn't try to kill myself, Henry. Someone forced me to swallow the mercury. What are you saying? I'll send a bodyguard. I'll call Lori. I'm sure we have someone in Paris. Don't leave the hotel. Someone will Hiding come place. for you. The last time I was in the hotel, I hid something. Interesting. What could it be? Well, call me if you find it. Remember that anything you turn up, no matter how minor, can help us save lives. Joo, ei tätä enempää tulla irti. Sitten on vielä front desk. Tää hyvin epämääräinen kaveri, joka ehdotteli kaikenlaista seuralaista meille. Mitäs siinä oli? Kääpiöstä se ainakin ja halusi vielä itsekin katsella, mutta joo. Previous day. Suicide. What do you know about my suicide attempt? Nothing. Well, that Mr. White found you and he took you to a hospital in some kind of private ambulance. He made sure no one was the wiser. We don't want any scandals here. Did I have any visitors? Not a single one, Monsieur Yesterday. I'm sorry to say that your behavior was very boring. Despite the fact that I dropped the price of my very best girls as much as 20%. Have you had a change of heart? No, thank you. 25%? 30? Sweet. Who's been in the room since my previous visit? Only Mr. White, the maid, Mathieu from maintenance, and me. But not a single guest. Maid. Someone has to clean the room, even if there are no guests, sir. By the way, if you're interested in her, be in the room tomorrow when she comes to clean it. She's new and frisky. Free fun dance on the first visit. Desk clerk. I just went to leave a small welcome gift on the terrace a little while ago, monsieur. Maintenance man. The maid noticed that the extractor fan in the bathroom was not working, so I sent Mathieu to fix Okei, it. eli siis se oli korjattu just ja nyt me pistettiin se taas tukkoon. Tarvittaisikohan sitä, että me tarkoituksella halutaan tää maintenance man paikalla. Okei, se jää nähtäväksi. Henry. Mr. White came to the hotel because you called him. He went up to the room, and that was when he found you half No. dead. Door. Is this hotel named after Gustave Doré, the artist? Mais no, it's named after, well, another Doré, Dre. who's also an artist in his own way. The funny thing is that he's a great-great-grandson of the original Doré. Password. I know that you have an envelope for me. Of course, Monsieur Yesterday. But as per your instructions, you have to say 2 words before I can give it Okay. to you. Joku salasana. Liittyisikö se jotenkin tohon? Siinähän mä olin... Mitäköhän mä olin muuten alleviivannut? Tai tossa oli niinku tommonen. Kokeillaan...
door. Dommage. You You're tell not- yourself that it would be stupid to continue giving random passwords. Although you don't know yourself very well, you'd swear that you would have hidden the password somewhere in the suite. No niin, no tohon. Kokeillaanpas nyt, katsotaanpas. Siinä on niinku Pariisi ja sitten H:n alla on Hotel Doré. Sen alla on niinku tommonen juttu. Ja miksi mä saan tälle taas? Father. What really happened to my father? Was he crazy? Son, I would have preferred for you not to find out. I told you that your father died in the tragedy at Cadway Station, but that's not what really happened. Work. As I've told you, your father was the world's leading expert on satanic sects. The best. He was my thesis director. Cadway That's how we Station. met. It's true that your father was in Cadway when the station caved in, but he survived. And he stayed there, living in its ruins. I begged him to come back home, but it was no use. He said that the station was the only place he felt Madness. safe. After the collapse, your father was traumatized. He said that he was being persecuted by a satanic sect called the Unmentionable Ones. Disappearance. The last time I went to see him, I tried everything, but he didn't want to leave. He called me a heretic, and he disappeared without a Personality. trace. Frank Yesterday was a great man, John. A true scholar, a good husband, and the best of fathers. He loved you very much, John. Just don't make the same mistakes he did. Joo. Katsotaanpas nyt tälle vielä. Passwordia. Why? Dommage. Mitäs mä... Niin. Siinä oli H:n alla. Oli semmonen ja sitten pari tai Eiffeltorni on niinku tummattu. Dommage. No, that is not one of the two words. No. 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 I'm sorry to say that the password does not I'm sorry to... Dommage. I see that... I'm sorry Ei to say that... tää edennyt siitä yhtään. Nyt ollaan tuolta kaikista, okei. Joo, tää nyt ei edennyt tässä yhtään. Mä käyn nopeasti kattoo, että miten on Kovon tilan puoli. Jatketaanko vielä vai lopetetaanko tähän, eli ihan kohta takaisin. No niin, joo. Kyllähän siellä tilaa riittää. Nyt se nauhoittelee taas samalla koko hommalla tai tilapituusratiolla kuin aikaisemminkin. Eli vaikka toi taas olisitin sormella fiksua. Vaikka toi nyt tossa näyttää, että 60 nauhoittaa, mutta tilaa riittää vielä, eli jatketaan. Jos nyt vähän päästäisiin se eteenpäin, mutta mä oon nyt kyllä ihan jumissa. Ei voi muuta sanoa. Ei voi muuta sanoa. Why would someone want to cut out the Eiffel Tower? And what about this rectangle that's missing? Mä oon kyllä niin. You will have to access the new hints once you have tried by yourself a few more tries and this icon is fully lit. Okei. Eli sieltä ilmeisesti tulee lisää vinkkejä, kunhan mä nyt itse täällä jotain säädän. Mä en kyllä tiedä yhtään, miten toi vois mihinkään vaikuttaa. Tähän mä oon kokeillut jo kaikki. Ja täällä oli... Mitä? Ei, mä katsoin jo, että siinä oli jotain. Joo, se ei sano mitään.
Se ei sano mitään. Tässä mä vaan... Sain terotettua sen. Siis jotenkin se fan nyt liittyy, eli siis tuuletin. Mutta en mä kyllä oikein keksi mitään muuta kuin siihen, että se saatais se maintenance man sitten jossain vaiheessa tänne käymään. Katos, nyt saatiin. It's a question of making a monument you can see line up with one that's missing. Okei, monumentti. Eli siis niinku... What if... Oh. Revolution, a nice word. Aivan niin siis sit oli leikattu pois. Mä luulin, että se oli väritetty tummaksi. Okei, no joo. Enpäis tota kyllä tajunnut itse. Eli Revolution. Ja nyt me varmasti soitetaan sitten front deskiin, password ja Revolution. Good. That's one of the words. And the other? I'm sorry to say that. I'm sorry. Dommage. Okei, eli siis mun pitää nyt saada sitten toinenkin vielä jostain. Susta nyt ei varmaan mitään hyötyä. Okei, Revolution. Ja sit se toinen sana, mitä luultavammin liittyy nyt jotenkin tähän juttuun. Toisaalta luis, että mä olisin sen saanut jotenkin jo. Saanut jotenkin. Mua edelleen kyllä hämmentää tää paljon, mutta tähän mä nyt en ilmeisesti varmaan pysty mitään tekemään. No niin, nyt saatiin taas. Tää nyt on aikamoista huijaamista ja heikko esitys, mutta kun ei tässä on nyt muuten tällä kertaa päästä eteenpäin. How could you generate some steam? Okei. Tosin miksi mä haluaisin höyryä? No tämähän on mitä ilmeisemmin höyryä. How many lady friends must the desk clerk have brought here? A jacuzzi, more like a hot tub is... Aivan, eli siis... Käytäks mä tätä tähän jotenkin? En. Joo, se oli se. Tosiaan olisin ehkä saattanut jopa tajuta, jos mä olisin tajunnut vaan sen, että ne oli leikattu siitä, mutta siis steamia. How could you generate some steam? Heitää sinne champagnepullo. You leaf through the book and marvel to yourself. It's a real gem. No, se ei sano mitään. Eipä nyt ollut vinkistäkään paljon iloa. Ei kun niin, aivan Steam. Höyryä. Pesuhuoneesta tietysti. Kuulisin ainakin. Ja täältä nyt ei ainakaan saada Steamia mistään. Siis täältä nyt höyryä jotenkin. Tai sitten ei. Mähän on kokeillut tänne jo kaikki. Oho.
Eli höyryä. Höyryä. En mä nyt kyllä keksi mitään. Mehän temmetti melkein kaikki melkein jo kokeilua. Niin, en mä siis höyryä pitäisi saada. Miten me saadaan höyryä? Tuolta kun me lasketaan, niin sieltä luulis. Aivan joo, siinä oli kylmä ja kuuma. La. Niin, ja nythän se tulee se teksti tietysti tohon. Kyllä. Kyllä. Alchemy. It was you who wrote the word there by mixing lotion with oil so it wouldn't be easy to clean off. Nyt soi puhelin. Pikku hetki. No niin. Joo, eli nyt saatiin se toinenkin sana sieltä ja nyt päästään varmasti mukavasti eteenpäin. Aika kauan se kestikin ja paljon tarvittiin vinkkejä, mutta eikä se tästä. Revolution and Alchemy. Give me the envelope, Albert. Revolution, alchemy. We're getting back our memory, huh? I'll bring it right up. Here you go, Monsieur Yesterday. Thanks a lot, Albert. Their photos? Huh? Pretty photos. Naked, dirty, trashy, filthy, lascivious. Putain, t'as pas ailleurs, I can find you one. 10% discount if I can Good watch night, Albert. Oh, I see. That bulge must be some kind of toy. I'll leave you alone. Pervert, todellakin. You open the envelope and find 2 gifts you left for yourself. The Evergreen 1853. Miten ei 3? Siinähän on ihan selkeästi 2. What? No, sama se. Swim goggles. No sehän liittyy tietysti ihan selkeästi tänne jotenkin. You put on the goggles and you look under the bubbles, outlined in fluorescent paint, an 8x8 square of tiles. Your work, no doubt. Okay. Mutta miten se liittyy? Eiks mä nyt kannattaa ottaa se pois päältä? Tää? Totta kai se kannattaa ottaa pois päältä. A bubble bath? Tätä en ollut muuten aikaisemmin kokeillutkaan. Siis joo, lappu, the Evergreen. 1853. Ja nää. Outline in fluorescent paint. It occurs to you that perhaps you hit something under one of the tiles in the square, but what could it be? No miksi mä voin vaan kokeilla? Onpas hintti nyt tähän väliin taas. Henry knows something that you don't. Okei, mä just mietin kyllä itekin, että tulisikohan tosta uusia keskusteluvaihtoehtoja tänne puhelimeen, mutta terveisemmin kyllä. The Evergreen. Do the words the Evergreen 1852 mean anything to you? Of course. It's the name of a legendary chess match. Anderson moves the knight to e7 and defeats Dufresne in 24 moves. E7, you can't put your finger on why, but it sounds familiar. Ja toi, eikö se ollut se sama juttu, joka oli siinä alussa, kun tää Henry oli kidnappattuna siellä sen hullun miehen luona, niin siinä kun se testasi sen älykkyyttä, niin taisi tää tulla mainittu. Okei. Tää front deski.
envelope. Did I ever tell you what I wanted the contents of the envelope for? There's no need to, Monsieur Yesterday. But when you're finished with it, I'll buy it off you. 20% extra if it's clean. Vitsi mikä jätkä. Eli E7. Aivan, no sehän tietysti sitten liittyy tähän näin. 8 niin, eli tää on shakkilauta ja sieltä pitäisi päästä E7. Kyllä. You locate the tile corresponding to the square E7 on the chessboard. You pry it out with the letter open and find a small package wrapped in plastic. No niin, tämähän rupeaa etenemään pikkuhiljaa. You unfold the plastic and find a key. Sehän tietysti varmasti sopii sinne. Eli siis puhun tästä paikasta. Kyllä. Mitä siellä on? Le Tout Petit, a card from an antique shop. You decide to visit it tomorrow and just then. Oh. It's not the first time the image of this girl comes to mind. Ja jotain. The solution tomorrow. Ja siellä joku meitä vahtii. If they let you. Liittyisikö se jotenkin siihen kulttiin? No question about it, it's the girl whose image has appeared to you several times, but you can't remember anything about her. Introducing himself. I'm John Yesterday, a specialist in satanic sects. And now finally you remember, you were here several months ago. I'm John Yesterday, a specialist in satanic sects. Thanks for the information, Mr. Yesterday. See that door? Use it to go back where you came from. Notre Dame. I need to find out some things about the relationship between Notre Dame Cathedral and alchemy, and Mr. Petit is one of the few people to have researched this topic. Find out for yourself. Mr. Petit isn't available. Motivation. Have you heard of the Inquisitor, a serial killer who's targeting panhandlers in New York? I believe Mr. Petit can help me find him. First, you'll have to find Mr. Petit, and I doubt very much that you'll be able to do that. Where is he? If you could just tell me where he is. In hell, Mr. Yesterday. My father committed suicide 2 months ago. Go and look for him there. I'm so sorry. How clumsy of me. Very clumsy. Sorry. Is there any way I can make it up to you? Can I buy you a cup of coffee? I should say no. Nani. Bad performance. Was I that bad? That's not it. But I don't think I'm going to flatter your male ego by saying otherwise. I don't kiss up to people. Fear. Are you afraid? Of what? Of you, John. These months have brought a little peace to my shitty little world. Now you'll be leaving. I'm in no position to lose any more male figures in my life. Repeating. Hey, it's not the first time we've done this. Don't be an idiot. I'm talking about my father's diary. Diary. You never told me your father kept a diary. I don't confide in just anyone. It's full of notes about alchemy, Notre Dame, a satanic sect. Right up your alley. I'll give it to you tomorrow, and then there'll be nothing left to keep you here. The diary opened my eyes, Pauline. I have to go to a mental hospital in New York. You're leaving. Come with me. I'll get my things from the hotel. You get the diary. We'll meet back at the airport, okay? I should say no. You didn't show up. When you went to the hotel, someone made you drink quite a lot of mercury. But you can't tell Pauline that, okei, eli se oli muistanut, joo. Mä ajattelin, no joo. How's she going to believe something like that? I know what you're here for. You must know where you left it. Take the diary and get out of here. No joo. Sieltä saatiin avain ja täällä on vaikka mitä tavaraa. A raven figure on the top shelf reminds you of another bird. Where did you see it? How long ago? Mutta joo, tähän varmaan lopetetaan tällä kertaa. Tämä
pelailukerta. Joo, en tiedä. Joo, tästä jatketaan ensi kerralla. Ensi kerralla oiskohan varmaan huomenna kerkeen taas pelailla tätä näin. Mutta tämä oli tällainen pätkä Yesterdaytä. Vähän oli hankaluuksia puzzleen ratkaisuissa, mutta pienen avustuksen avulla päästiin niistäkin yli ja jonkun verran taas eteenpäin. Mutta minä olin Tigro 2 ja tämä oli Pelataan Yesterdaytä. Tästä jatketaan ensi kerralla ja pysykääs kanavalla ja pelatkaa pelejäkin vaikka. Sillä välin kun ette pysty minun pelailua katselemaan. Mutta joo, se on moro.